Wah, amilong belong Kandy city. Sri Lanka, Kandy. Na tot chat করে লেফে বা এই দ ভগবান বুদ্ধর তাতে বলি আগে এই ভিতরে দি এটা শ্রীলঙ্কা Kandy itu another Kandy हमारा बुद्ध का दादू का टेंपल है ना उधर है हम लोग को इस तरफ लेके आए इधर से अभी चल चल के जाना पड़ेगा उस तरफ वो आजी को जमेगा नहीं जमेगा ना अगर वो लोग उधर से ड्रॉप करते ना तो उनको उधर से चलेगा बुद्ध तातु भगवान बुद्ध तातु ले इंडिया गए कचुना अंदर तेनो दे हिंदी মানুষের হন পুরানে ডেইলি 6000 হয় লাগে জন নয় নেই বুদ্ধ হলার ঘুরে তাহলে কো বুদ্ধ তাতু আগে বুদ্ধ তাতু বসে আইতে যাব মানুষ 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 oh sama London juga ada apa terima kasih itulah ada भगवान बुद्ध तातु है हमें अच्छा मिल लो है हमारा खाद्य अंग है udah betul deh kayak batang daun berapa jadi wah itu manus Ito na buddha tattoo ada.
Agala buddha dhatu ko aga bedre museum bedre he gori bongo photo tuli na bongo 오늘 언제세요? Dia mana tu? Total jaga video ko bana total balbe jaga yan another Kandy Sri Lanka Wah, dia bawa roh laut cego, hak kezore bo. Nih, jordar dah apa itu?
the Kandy city. Kandy city and Kandy, Sri Lanka.